day mga kabungot. For today's video kabungot, updated tayo sa mga biyahe trapiko o ang biyahe sa MRT, LRT. Kana mga kabungot, LRT going to Recto na siya kabungot. O dire sa ako ang kanan sa may harap ng SM Marikina. Pastang taas sa traffic mga bungot. Kana going kasalubong na kong bungot, duag na diha kay going to Antipolo na siya, pero katong dito sa Pikas kabungot, going to Cubao na siya kabungot. Pastang trapika mga kabungot. Okay, inyong makita halos nagtambay na lang dito kabungot sa unahan. Og dire kabungot videohan nato ni ang flood control na po. Sige ra tag flood control ani kabungot kay mo ko laing video ani. Dire na mo ko balik-balik ra mo ko dire kabungot. Kini kana kabungot to. Kana going to Antipolo na kabungot. Luag kay no. Pero pag abot na speaker kana nay nagtitok-titok na going to Cubao na siya. Grabe traffic mga kabungot ay. Sige kabungot ato sa putlon ni kay moadto ko sa unahan. Kabungot tanawang karsada pag kabungot padong Antipolo gisalubong na ako luag kayo kabungot tanawa ra gud kabungot kilara ka nagpaypay dire bike kana kanan kapag ito na kabungot standby kana na giayo pero kanang kini tanawa Pikas kana padong nagkubaw kabungot traffic kayo kabungot o dire na ta sa flood control kabungot unong sa tagadali dire kay mag-update ta ni sitwasyon dahil sa ilog kabungot kay ni ulan man ganinang kadlaw alas 3 mao na karon kusog kayo og ano anod mga basura kabungot og tanawa kabungot mao ning update karon kabungot as of September 5 2025 alas 8 oras alas 8:04 sa buntag mao ni siya gilunupan ang ilahang imbornal na gibuhat pero okay na siya kabungot kay nakuha naman tabunan naman na buong siguro may karsada di buhutan siguro ng mga kabungot hastag luaga gud kabungot pero mo ni kabungot padong ni siya og Cubao pastang trapika kini nga akong nakasalubong dani luag kayo padong Antipolo ang padong na gyud og Cubao may pastang impita ito sa harapan mga kabungot ito sa unahan mao na yung update kabungot ha padayon ng gyapon sila ang botog mauman ni katos pero nindot na kayo ng mauman kabungot kay naani dito gipos nga project ako itong i-attach niya ako itong i-download i-appeal ako dire kahimtang sa flood control mayo ni nga area dire nindot ni dagdag tourism ni siya dire kabungot kabungot kay nanay mga nangatin dire na lang tama mga kabungot bye bye